حزب تجري نمننتون نتاريخون نسنا لبنون زتنكف ما نمحيلي أي قبلن كم زي قبل تاريخه مسكري كم زق عفو استنى نهبي يزخون مالتي حوحات نهزو مبر حوحات ويتو جوا ويتو قبع يكون كيدو زورارلو أب تاريخ نيرو يفلتن نايم ما تويدلن سلازنا بكالوت كيدو زورارلو ويكوينات زخفتلو مخنيات يلن نيرو يفلتن سلازي كاب حقي وجه نسأل أي نمبركخن نايوت عزمات يخونو نايوشت يخونو تحنانيو عد حليفو زي حبايو نأنت حقي هيوتو زخفل ويون حق تافتو استقبرتلو حمد أنا جيفون خال علت جرواي بزح مسوات النت نخفل مزيو صب يموتيو تفطيرو يحلفيو نعلامة الكام سوا كبر مخانقن بتجبار ريانا تايلنا بتعيسيو نهزب تجري الكاس شو عتق زي مسوا أون كبري لنا فلما نابزي ميديا دحرجتن هزبا ويانا حرنا تجري مس ميديا وين بمتحبار كاب كبرتات هزبنا زقدح كبرتات هزباوي ويانا حرنا تجري كاب تمالي كساولومي بزبر سي استدالو ميت انكو عد حن مصاخوم كنمل ندلي نبرات تجادلتي هزباوي ويانا حرنا تجري كم اون مناسي تجادلتي ابزر اسا غداي حسابكم نمكفال سلاز مصاخوم دما دغيمنا نمسكن هزبنا بسنكي ببقوان زدغسو وررتي نوحنا قالس تاريخ زلوا هزب مخانو يفلطيو ابز نوحنا قالس تاريخ دما كم هزب زكايدوم زتفلاليو قالستات نمعوات ز خعبتهم سفحت كبرتات اللو يم كم تزفلط ببقوان زغاطمو تصابوتات دما نزوم كبرتات عقيبو እና በደህ ابز درجه زبص حزبي كاببراخ حزب تግራይ ዝወፀ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ውን ካብቶም ዝሓዞም ንጹር ዕላማን ራእይን ብተወሳኺ ነዞም ክብርታት ህዝብና ዓቂቡን ኣኽቢሩን ከም መቃለሲ መምርሒ ብምውሳድ ተቃሊሱ በዚ ድማ ቀልጢፉ ብህዝቢ ተቀባልነት ረኺቡ ዕላማታቱ ውን ከስርጽ ከይሉ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንጹር ዕላማ ራእይን ሒዙ ቃልስ ፈሊሙ ነቲ ዝሓዞ ዕላማ ንምዕዋት ብመስዋዕትነትን ብጽንዓትን ዝተቃለሰ ህዝቢ ይብል ስውእ ተጋዳላይ አባይ ፀሃየ ህወሓት ነዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ዲሞክራሲያዊ ኮይኑ መሰል ህዝቢ ዘኽበር ንውሳነ ህዝቢ ዝእዘዝ ንህዝቢ ዝሰምዕ ምስ ህዝቢ ዝደማመጽ ኣነ ይፈልጥ ዘይብል ባዕሉ ንባዕሉ ጌግኡ ክእርም ዝደፍርን እዩ ብሓፈሻ ድማ ማእኸሉ ህዝብን ዕላማን ዝገበረ ውድብ እዩ ስውእ ተጋዳላይ አስመላሽ ወልደ ስላሴ ድማ ኣብ ቃልሲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቅድሚ ብጻይካ መስዋዕት ክትከፍል ድሉ ኢኻ ትኸውን ካብ ብጻይካ ቀዲምካ ጸገም ክትሽከም ህይወትካ ክትከፍል እውን ትመርጸሉ ንሓቂ ጠጠው ምባል ጽቡቕ ስነ ምግባር ምጽዋር ጸገማት ኩሉ ተጻዊርካ ድማ ንዕላማኻ ምቅላስ መለለይ ኩሉ ከይዲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ይብል ንሕወሓት ዝፈጠረ ዘዕበየ ንመለስ ዝፈጠረ መሪሕነት ህወሓት ዝወለደን ዘዕበየን ህዝብና እዩ ንዑይና ድማ ንመስል ዝበለ ድማ ስውእ ተጋዳላይ ስዩም መስፍን እዩ نحن زي كابلنا عجاشنا أو كبرتات هزمنا كبرتات قالسي ودبنا هزباوي يعني حرنا تجرين كان تايولنا بزبل دم ما خنسجر فلما نقرأ حتى مللي هزمنا خوينم كابت مالك ساولومي زقت صلو كبرتات هزمنا انت أيوم زبلي كخون بروفيسور كم فبرها كجمر لنا كم زبل مدرخ سلازد دالهم كمسجن فتو وعناون أقداشن زعبا أيو إلى أمن ብዙሓት ክብርታት አለው ከም ተጋሩ ሓደ ባህሪ ናይ ክብርታት ርጓኣት እዮም ሕዚ ብዙሕ ሰብ ይጭነቕ እዩ ቶም ክብርታት ከም ቀደም የለውን ኣብቲ ማሕበረሰብና ከም ዝጠፊኦም ጥራሕና ዝተረፍና ግዛዕ ገይሩ ዝዳናገጽ ኣሎ ሎምን ቅድሚ 100 ዓመትን ዝነበረት ትግራይ ክንርኢ ተለና ብዙሕ ለውጥ ኣሎ መብራህተይ ነበረን ኮምፒውተራት ይነበራን መኻይን ይነበራን ካልእ ግን ሎሚ ዘሎ ክብርታትን ሽዑ ዝነበሩ ክብርታትን ሓደ እዮም ርጉኣት እዮም ክብርታት ነሻሓት ዓመት እናተጎራረሱ ዝመጽ እዮም ብስልጣነ ክሱም ዝነበሩ ናይ ተጋሩ ክብርታትን ሕዚ ዘሎ ክብርታትን ንሕና ኢና ንሶም ወይ ንሶም ንሕና ኢና ዘብለና ቶም ክብርታት ሓደ ምዃኖም እዮም ሓደ መንእሰይ ወዲ 20 ዓመት ከውን ተለና ኣብነት ቶም ክፍጠር ተሎ ዝነበሩ ሴልስ ንብሎም ወህዮታት ብምልኦም ከም በሓድሽ ይትኩ እዮም ወዲ 40 ከውን ተለውን ቶም ዝተተኩ ሞይቶምስ እንደገና ግን ኣነ እዩ ዝብል
تسب نسوي مغنياتو تجن ويكعسرت النبلة طعم وحيو زفلفلولو نساتهم سلازقونه سلازي تقراواينت خنلت لنا بزوح غزي قدم اللومن حدا زغبرو توم كبرتاتيم كل ነገር ታፍቶም ክብርታት ስለዝፍልፍል ማለያ ዘይውሎም ታሪክ ሰሪሕሎ ትግራዋይ እዚ ታሪክ እዚ ዝቅዳሕ ታፍቶም ክብርታት እዮም ኣይግዛእን ባህላይነት ሕዝ ካፍቶም ናይ ተጋሩ ሓደ ዝዓበየ ክብርታት እዩ ስለዚ ብዘበን ሃፀይ ዮሐንስ እውን ኣይግዛእን ይብል ነይሩ ድሕሪኡ እውን ኣይግዛእን ይብለሎ ክሳዕ ሎሚ ቀጻል ወለዶ እውን ኣይግዛእን ባህላይ እዚ ኣብ ሙሉ ዓለም ትረኽቦ ክብሪ ኣይኮነን ኣብ 300 ዓመት ልዕሊኡ ዝተገዝኡ ማሕበረሰባት ኣለዉ ኢትዮጵያ በባዕዳውያን ወረርቲ ኣይተገዘትን ምክንያቱ ክብርታት ህዝቢ ትግራይ ኣይግዛእን ባህላይነት ካፍቶም ዝተገብሩ 25 ኩናታት ቶም 22 ኣብ ትግራይ በዓወት ተዛዘሙ እዮም ተይግዛእን ባህላይነት እዩ ስለዚህ ሓደ ማሕበረሰብ ከም ማሕበረሰብ እናተወራረሰ ብዙሕ ነገር እናተወራረሰ መጽህ እዩ ዝያዳተም ቀንድ ስንቅ ዝኾኑ ወግን ቶም ክብርታት እዮም አመንጎ ንቡርን ዘይንቡርን ዘለው አፈላላያት ከም ማሕበረሰብ እዚ ንቡርዩ እዚ ኣይንቡርን እናበልና ንዓብየም ሐቂ ናይ ማትካ ዘይምድላይ ብዙሓት ምዝርዛሪ ካሊ ኣይግዛእን ባህላይነት ንማሕበረሰብ ዝጎድእ እንድሕር ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ንህዝቢ ትግራይ ክጎድእ ዝኽእል ኮይኑ ከም ማሕበረሰብ ንባዕሉ ይሕዞ ወይን ዝምልከቶ ጥራሕ ይነግር ምሽጥር ምዕቃብ ናይ ትግራዋይ ሓደ መለለይ እዩ ዓርሰ እምነት ብባዕሉ ዝተኣማመን ትግራዋይ እገለ ከምዚ ክገብረለ እዩ እገለ ከምዚ ይገብረለ ናብ ዝብል ይኸይድን ንሱ ሓደ ክብሪ ዝኾነ ይኹን ብትግራይ ታብ ቀደመት ሒዝና ንሪኦም ነገር ናልባሽ ዝያዳ ካልኦት ከብርህዎም ኣብቲ ቃልሲ ከመይ ከም ዝበረኹ ግን ዝኾነ ፀገም እንተጋጥም ከም ተጋሩ እገለ ደኾን ሳልሳይ ወገን ኣይኮንና ኢንዋርድ ሉኪንግ ንውሽጥኻ ናይ ምርኣይ ክብሪ ኣብቲ ሓረስታይ ይኹን ይመሃር ኣይመሃር ሃፍታም ይኹን ድኻ እዚኣቶም ኣለዉ ኣነ እየ ናይታ ፀገም ምክንያት ይብሉ ናብ ውሽጡ ፅፍሪ ከሊኡ ከስተኻኽላ እዩ ዝፍተን ስለዚ ሓደ መለለይኦም ርጉኣት እዮም ካብ እዋን ናብ እዋን ድምቕ ህስስ ዝበሉ ክመስሉና ይኽእሉ እዮም ኣብ ከተማን ገፀረን ኣፈላላይ ክህልዎም ይኽእል እዩ ግን ዝያዳ ኣብቲ ማሕበረሰብ ኣብ ገፀር ብፍላይ ከም ዘለዎ ነማይተ ሸሓት ዓመታት እናተወራረሱ ዝመፁ ዝያዳ ክምዕብሉ ዘለዎም ክህልወና እዩ ትካላዊ መልክዕ ሒዝካ ንኣብነት ቀደም ኣብያተ ትምህርቲ እንተይነበሩ ወለዲ ትዝደልይዎ ዓይነት ስብእና ኣብ ገገዝኦም እዮም ዘፍርይዎ ነይሮም ድሓር ግን ስራሕ እናበዝሖም ከይድ ተሎ እንታይ ኣብ ምግባር ጀሚሮም ኣይነርክበሉን እሞኒ ምናልባሽ ንኩልና ተኪኡ ትንደልዩ ዓይነት ስብእና ንክህልዎ ክገብረልና ዝኽእል መን ኣሎ ኢሎም ቆፂሮም መምህር ኢሎም ነቲ ኣካል ንሱ ኣብያተ ትምህርቲ ተጀሚረን ክብርታት እውን ክሳዕ ሕዚ ከምኡ እየን ዝኒሄዋ በቲ ስድራ እየን ዝኒሄዋ ግን ንቐፃሊ ዝያዳ ትካላዊ መልክዕ እናትሕዝካ እናጎልበቱ ተወሰኽቲ ምርምራት እውን እናካየድካ እናተመመዩ ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ቀንዲ ስራሕ ዝበሃል ክጣያሻት ኣለዋ ካፍቶም ክብርታት ካፍቱ ባህሊ ንቐፃሊ ወለዶ ክሓልፍ ዝግብኦ ዝያዳ ምጉልባት ክተርፍ ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ምስቲ ግዜ ዘይኸይድ ኮይኑ መምየን ምትራፍ ናይ መጀመርያ ስራሕ ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ንሱ እዩ ነይሩ ብዓለም ደረጃ የዛርብ ዘለኹ ግን ንሕና ናይ ባዕልና ንብሎ ትምህርቲ ነይሩና ይቀደም ድሓር ግን ዘበናዊ ትምህርቲ ተባሂሉ ካብ ካልኦት ዓዲ ዝመፀ ተቐዲሑ ዝመፀ ስለ ዝኾነ ካብ ክብርና ንላዕሊ ክብርታቶም ከምህረና ላይብል ስለዚ ኣብዚ ክዕረ ዝግብኦ ነገራት ክህልወና እዩ ምስቲ ትጥቀመሉ ቋንቋ ክሳዕ ዩኒቨርሲታት ብትግርኛ ተምሃሮና ምህርና እንትንከይድ ተለና ቶም ክብርታት እውን ክሳዕ ላዕሊ ክሳዕ ዝለዓለ ብራኸ እናደየብና እዮም ንኸደሉ ኩነታት ክህሉ ክእል እዩ ስለዚ ድምር ኣቢልካ ኣብቲ ማሕበረሰብ ካሊእ መለለይ ባህሪ ናይ ክብርታት ማለት ርጉእነቶም ሓደ እዩ እናተወራረሰ ይመፅእ ተይተበታትኸ ዝቕፅል እዩ ርእሲ ኩሉ ካብ ሓቂ እዩ ዝለዓል ኩሉ ትግራዋይ ዝገብሮ ሓቂ ታፍቶም ዝለዓሉ ክብርታት ምእንቲ ሓቂ ህይወቱ ዝኸፍል ወይ እውን ሓቂ ታፍቱ ዝተቐበረትሉ ሓመዳ ነጊፉ ንኸልዕል ትግራዋይ ብዙሕ መስዋዕትነት እናኸፈለ መፅእ እዩ ኣብ መዋእላ ትግራይ ዝጋጠማ ዋላ ቀደም እውን እቶም 20 ግዛዕ ንብሎም ዘለና ናይ ዝሓለፈ 150 ዓማውቲ እዮም
ካብ ቀደም መትሒዙ ናይ ኣሕመድ ግራኝ ናይ ካልእ ተወስድ ተለኻ ኣሕመድ ግራኝ ሙሉእ ኢትዮጵያ ተራሚሱ መወዳእታ ዝተሳዕረብ ትግራይ ማለት ንኻልኦት ዝገፍዕ ህዝቢ ኣይኮነን ከይዱ ዝወረረሉ ኣብ ታሪክ ነይሩ ይፈልጥን ናይ ማቶ ይደለን ስለዚ ናብ ካልኦት ከይዱ ዝወረረሉ ወይ ኩናት ዝኸፍተሉ ምኽንያት የለን ነይሩ ይፈልጥን ስለዚ ካብ ሓቂ ይብገስ ካብ ቅኑዕ ዕላማ ስለዚ እንድሕር ካብ ቅንዕና ኮይኑ ሓደ ኾንካ ንኽትወፍር ንኽትራባረብ ዘጽግመልካ ነገር የለን ስለዚ ናቱ ከዓ ኣሕሊፎ ይህብን ካብ ጥንተ ትሒዙ እዚኦም ትቐንዲ ነገር ቶም ክብርታት በዓልቶም እዮም ማለት ኩሎም ኩናታት እንድሕር ርኢና ናብ ትግራይ እንተኻይድን ትግራዋይ ካብ ትግራይ ወፃእ ኸይዱ ኩናት ዘካየደሉ እዋን ነይሩ ይፈልጥ ወይ ካብ ኢትዮጵያ ወፃእ ኸይዱ ኣብ ውሽጢ ሃገር ክትዋሳወስ ትኽእለሉ ዕድል ክህሉ ኽእል እዩ ስለዚ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና ዘሎ መፂኦም መንበር ከይድዎም ኣይኮነን ስለዚ ክመፁኻ ተለዉ ከዓ ንሃልዋትካን ድሕንነትካን ግድን ክትወፍር ሓደ ኾንካ ክትከላኸል ግድን እዩ ስለዚ ቶም ብዙሓት ዓይነት ኣለዉ ታፍቶም ክብርታት ግን ቶም ቀንዲ ስንቂ ዝኾንዎ ናይ መሳርሕታት ካልኦት ነናይ ባዕሎም ግደ ክህልዎም እዩ ስለዚ ኣብኡ ዝዓበየ ስራሕ ተሰርሐሉ ግዜ እዩ መጀመርያ ከምቲ ፕሮፌሰር ክንፈ ዝበሎ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት እቲኹም መልእኽቲ ክንሕልፍ ዕድል ስለ ዝሃብኩምና ከመስግን ይደሊ እሞ ናይ ቃልስና ክብርታት ካብ ምንታይ እዩ ዝቕዳሕ ናይ ቃልስና ክንብል ተለናስ ውድብና ሕወሓት ዝመርሖ ናይ 17 ዓመት ቃልሲ ይኹን ድሕሪኡ ዝነበረ ናይ ሰላምን ዲሞክራሲን ጉዕዞ ዋላ ዝሕዝ ዝገጠመና ብፀላእትና ዝገጠመና ከቢድ ናይ ፅንተት ናይ ጆኖሳይድ ሓደጋን ብምሉኡ ክንምክቶ ዝኽኣልና እቲ ምንጭን ፍልፍልን ናይ ኩሎም ክብርታትና ናይ ህዝቢ ትግራይ ነባር ናይ ተዓዋታይነት ናይ ዘይተንበርካኻይነት ናይ ተገዚእኻ ናይ ዘይምንባር ናትካ ናይ ዘይምሃብ ናይ ካልኦት እውን ናይ ዘይምውሳድ ብሓፈሽኡ ንወፅዓን ጭቆናን ዘይቕበል ብጣዕሚ ነባር ኣብ ዓለም እውን ደሚቑ ክረአ ዝኽእል ኩሉ ሰብ እውን ዝምስክረሉ ፀላእትና እውን ዝኣምንሉ ንሕና እውን ንኮርዐሉ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ከም ሓደ መለለይና ገይሩ ዝወስዶ ዓብይ ነገር እንተሃልዩ እንታይ እዩ እቲ ናይ ጅግንነትን ናይ ተዓዋታይነትን ናይ ዘይተንበርካኻይነትን ታሪክና እዩ ጠቕላላ ብድምር ክሪኦ እንተለና ማለት እዩ ውድብና እውን እንተኾነ ናይ ህዝቢ ውድብ እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ርእሱ ይገጥሞ ዝነበረን ብሄራዊ ወፅዓ ደርባዊ ወፅዓ ኣንገፍጊፍዎ ናቱ ውፅኢት ዝኾነ ውላድ እዩ እቲ ውድብ ስኢሉ ብዝኾነ ብተኣምር ካብ ሓደ ማለት ኣብ ሓደ እዋን ጥብ ዝበለት ኣይኮነስ እቲ ህዝቢ ግድን ተቃሊሱ ካብ ጭቆናን ካብ ወፅዓን ካብ መከራን ክናገፍ ስለ ዝነበሮ ቅድሚኡ እውን ይፍትን ስለ ዝነበረ ቀዳማይ ወያነ ነይሩ ቅድሚኡ ብዙሓት ናይ ሓረስቶት ዓመፅ ኣብ ትግራይ ብስፍሓት ይካየዱ ነይሮም ናይ ደገ ወራራት ይምክት ነይሩ እንተኾነ ግን ሰኣን ብቑዕን ዝተወደበን መሪሕነት ዘይምህላው እቶም ዝጅመሩ ዝነበሩ ቃልስታት ደው እንትብሉን ትብተኑን ብናይ ፀላእቲ ሽርሕን ተንኮላትን ኣብ ሓደ እዋን ምኻድ ኣብይዎም ኣብ ሓደጋ እንትወድቁ ንሪኦ ነርና ኢና እቲ ታሪክና ብጠቕላላ ከምኡ እዩ ዘምህረና ማለት እዩ ስለዚ እቲ 67 ዝተጀመረ ናይ ውድብና ቃልሲ ግን እዚ ከም ዓብይ ትምህርትን ከም ዓብይ ተመክሮን ወሲዱ እቲ ህዝቢ ተቃሊሱ መንነቱን ክብሩን ካብ ምርግጋፅ ወፃኢ ካልኦት ኩሎም መማረፅታት ፈቲንዎም ክኾኑ ከም ዘይኽእሉ ስለ ዘረጋገፀ እዚ ውድብ እዚ ናይ ህዝቢ ውድብ ኮይኑ ኣብ በረኻታት ደደቢት ተወሊዱ ከምቲ ኩሉ ዝፈልጦ ማለት እዩ 17 መሪር ናይ ኩናትን ናይ ቃልስን ዘመናት ሕሊፉ እቲ ኣብ ፀሊም ኣፍሪካ ተወዳዳሪ ኣይነበረን ዝበሃል ናይ ደርጊ ስርዓት ደምሲሱ ድሕሪኡ ናይ ሰላምን ናይ ዲሞክራሲን ሃዋህው ኣብዛ ዓዲ ክህሉ ኣብ ምግባር ዘይትካእ ተራ ተፃዊት እዩ ከምቲ ኩሉ ዝፈልጦ ህዝቢ ትግራይ ደርጊ ንምድምሳስ
ናይ ኣንበሳ ብፅሒት ተፃዊቱ እዩ እቶም ካልኦት ምንም ተራ ይነበሮም ክበሃል ይኽእልን ግን ካብታ ዋና ነባርን ታሪክ ናይ ውድብና ትቅዳሕ ናይ ህዝብና ትቅዳሕ ደርግ ምስ ተደምሰሰ በይነይ ስልጣን ክሕዝ እየ በይነይ ኩሉ ነገር ክገብር እየ እንተይበለ እቶም ካልኦት ብሄር ብሄረሰባት ናይ ዝዓዲ እውን ከማና ጭቁናት ከማና ውፅዓት እዮም ዋላ ክንድናህና መስዋዕት እንተዘይከፈሉ ኣብቲ ህንፀት ናይቲ ሃገር ኣብ ዲሞክራሲ ኣብ ሰላም ኣብ ልምዓት ብማዕረ ኣስተዋፅኦ ክህልዎም ኣለዎ ኢሉ ዕድል ፈጢሩ እቲ ዝረአናዮ ለውጢ ንምምፃእ ዓብዪ ምክንያት ዝኾነ ህዝቢ እዩ ብድምር ክረአ እንተሎ እቶም ክብርታት ብጣዕሚ ሰፋሕቲ እዮም ግን እሱና ሓደ ሓደ እቶም ኣብቲ ዕራፋት ናይቲ ቃልሲ ዝነበረ ክነልዕል እንድሕር ኮይና ናይ 17 ዓመት ቃልሲ ብጣዕሚ መሪር እዩ ነይሩ እቲ ህዝቢ ኣብ ከተማ ኣብ ገጠር ኣብ ወፃኢ ኩሉ ትግራዋይ ተወዲኡ ዝተሓተተ መስዋዕት ብምሉእ ከፊሉ እዩ ግን ናይቲ ዘካየድ ናይ ህዝባዊ ኩናት ዝበልሐ ጫፍ እቲ ሰራዊትና እዩ ሰራዊትና ሽዑ ዝነበረ ናይ ሕወሓት ሰራዊት ከምቲ ኩልኩም ትፈልጥዎ بتي أنا زنور كوعد مخر أنت لو نايم أنا أسير ناي حدش تولدن سراويت نير تودون كومين نير جن خمت الصباحلة تن وانا سنكن مركزون زخنا تن ناي حزب تجري كبرتها تود بس من تأت أساسي روان بس حزباونت بس ناي علامات صناعات نهزبي الكام مسوعات مخفال كور مخانو نحدا نهزبي الكام مسوعات خفيلكا دحر مسوعات مخفال صباحة هزبي سلام كركبيو لمعات كركبيو حدش ناي تسفى ناي عبيتن هواهوك مصيليو ات ودب نت اوالو نت تغارلاي نت سراوي تمهيرو تأمرك بحال زغل سرحون صريح مالتي قالسي بتعم بزحات كبرت فتنات يقطمون يرمي قالسي خصاب زحلو كل غزي فتنا له كل غزي كبابا ناي صلات له كل غزي ناي تفطر حدغاتات له كل غزي لتقالسي زبدو تغوانفوتات مغطامهم زي ترف يقطمون نيري سين حدا ابنت نوصد درغن درقن بحوار عليهم لحزب تግራይ نزل عالم نخصنتو زراوارو لغزي نيرو بزعبين ناس عايش وعطن كنوصل خلينا حزب تግራይ أف زوانسو زولعوس إنو زقص الإحساس إنو فحفح زولل لقناتات استفتروا اللؤوان مريحو دمنا حوحاتن نحوحات تقادلتن أف زوانسو زوصنو وانتايو حزب تግራይ انت زي الليو زقال سيلن سلازي زقال سخهلو اندحر كوينو حزب تግራይ كاب برستن كاب طفاءتن كدحن له دحدا خاب طفاءتن برستن كدحن كوينو انتاي دا ايت ممارصي زبلي تفعز نور ممارصات درجي تحزبن منبركخ حزب تግራይ اخليلو ناب كتماتات يخيد درجي بعطوات بحيل ناغففه نا ولغا نا اوروميا نا فسفلالي خوابي حزب تግራይ ادو قولو اب غزا غديفا نا عداغا مسكدت تغففلو ህፃናት ኣብ ገዝኦም ዝተረፉ ካብ ወለዶም ዝፋላለሉ ጠቕላላ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ነይሩ ኣብቲ ዋንሱ ውድብና ዝወሰኖ ውሳነ እንታይ እዩ ህዝቢ ትግራይ ዝድርቂ እዚ ክሓልፍ እዩ ድርቂ እዚ ክሓልፍ እንድሕር ኮይኑ ድማ ናብ መዕቀዊ ቦታ ከይድ ኣለዎ ኢሉ ከምቲ ኩልኩም ብታሪክም ትፈልጥዎ ካብዚ ንሱዳን ክንደይ ክኾን ከም ዝኽእል ንሕሰቦት ጉዕዞ ሞ ኩሉ በረኻታት ገለገሊኡ ፅርግያ እናተፀረገ ፅርግያ ዘይብሉ ድማ ተጋዳላይ ናይ ሕወሓት ብምሉእ ካልእ ስራሕ ገዲፉ ኣዴታትን ህፃናትን ሓንጊሩን ሓብሒቡን ናብ ሱዳን ወሲዱ ህይወት ህዝቢ ትግራይ ክድሕን ዝገበረሉ ታሪክ ያው ኩሉ ዝፈልጦ ነገር እዩ ማለት እዩ ሓደ ህዝባዊ ውድብ ሓደ ንህዝቢ ጠጠው ዝበለ ውድብ ክገብሮ ካብ ዝኽእል ንላዕሊ ተሰሪሑ ኣብ ታሪክ እውን ተመዝጊቡ ንሪኦ ማለት እዩ ብኻሊእ ገፅ ድማ እቲ ዓዲ ተሪፉ ዝነበረ بصلاي تعمز خببلو اب صقم زاتولو خناتات ينيرو منابلات بتاريخون هرلكم تفلطيهم بانداتات كل غزي شعو ونيرم يم حزون لو اطاو انسا ግን እቶም ናይ ትግራይ ባንዳታት ዝባሃሉ እቲ ኣብ ትግራይ ተሪፉ ዝነበረ ሓራ መሬት ክሕሉ ተባሂሉ ዝነበረ ወያናይ ሽወያናይ ክፍል ህዝቢ
ጠቕላላ ቶም መዋፈረታት ናይ ውድብ ቶም ናይ ደርጊ ባንዳታት እቲ ህዝቢ ናብ ሱዳን ምስ ከደ ተን ሓደ ተሪፈን ዝነበራ ነገራት ንሰን እውን ፀንቂቖም ከጥፍኡ ብስፍሓት ዝራባረበሉ እዋን ነይሩ ማለት እዩ ሽዑ ዝነበረ ኣብ ሓራ መሬት ዝነበረ ተጋዳላይ ግን እታ ዘላቶ ናይ ዕላማ ፅንዓትን ህዝባውነትን ስንቅን መሰረትን ገይሩ ሰፊሕ ዝኾነ መኸተ ዘካይደሉ ኩነታት ነይሩ ከም ትፈልጥዎ ኣብዚ ቃልሲ እዚ ንዕላማ ኢሎም መስዋእቲ ዝኾኑ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ሓደ ኣብነት እንወስዶ ኩሉ ግዜ ክንደያ ምስጢር ንኸይህብ ኢሉ መልሓሲ ዝቆረፀ ጅግናና ኩላህና ንፈልጦ ኢና ብዙሕ ግዜ እውን ይዝንተ እዩ ካብ ናይ ክንደያ ታሪክ ዘይንእስ ብጣዕሚ ድሙቕ ዝኾነ ታሪክ ኣብቲ እዋን ንሱ ዝሰርሑ ሰባት ነይሮም ንኣብነት ኣብርሃ ቀይሕ ዝበሃል ኣበዛባ ወያናይ ብታሪክ ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም ፀላኣ ምስ ከበቦ ካብ ፀፍሒ መሬት ብጣዕሚ ዓብዪ ዝኾነ ዳፅየን ዝበሃል ዓብዪ ጎቦ ተሰቂሉ ብረቱ ነይራቶ እታ ብረቱ ናብ ፀላኣ ከይተኣቱ ኣብ ኢድ ፀላኣ ከይትወድቕ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ዶኩመንት እውን ኣብ ኢድ ፀላኣ ከይወድቕ ኢሉ ብጣዕሚ ሓያል ዝኾነ ጎቦ ዳፅየን ዝበሃል ፀዲፉ መስዋእቲ ዝኸፈለ ብጣዕሚ ዓብዪ ጅግና ኣብርሃ ቀይሕ ኣብ ታሪክ ቃልስና ዝተመዝገበ ኩላህና ንፈልጦ ጅግንነት ዝሰርሑ ብዙሓት ኣለዎ ማለት እዩ ካብዚኣ ንልዓሳ ከም ትፈልጥዎ ከባቢ 60 ኪሎ ሜትር እያ ካብዛ ኣብ መቐለ ዘለና እያ ጣብያ ዓረባይ ትበሃል ቁሸት ጭዋ ትበሃል ሓደ ግደይ ንጉሰ ዝበሃል ወያና ኣብቲ እዋን ንሱ ባንዳታት ኣብቲ ከባቢ ብበዝሒ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ግን ስድርኡ ከም መሓድር ስለ ዝነበሮ ያው ወያናይ ከዓ እናሓረሰ ዓዱ እናሓለወ ስለ ዝነበረ ብረቱ ኣብ ወሰን ግራ ተቐሚጡ እናሓረሰ እናሃለወ እቶም ባንዳታት ብዘይግመት መፂኦም ብሓራ መሬት እታ ብረቱ ንመጀመርያ እዋን ተቆፃፂሮማ መቸም ሓደ ዕጡቕ ኮይኑስ ብረቱ እንድሕር ደኣ ኣብ ኢድ ፀላእ ወዲቑ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ክግመት ዝኽእል ነገር እዩ ዝህሉ መማረፂ ካብ ኣብ ሓደጋ ወዲቕ ኢልካ ኢድካ ንፀላእ ወይ መሃብ እዩ እታ ብረት ምሳኻ እንድሕር ደሊኣ ድማ ምስዋእ እያ ማለት እያ ግን ቀዲማ እታ ብረት ኣብ ኢድ ፀላእ ስለ ዝወደቐት ይሓርስ እዩ ዘሎ ሽዑ ግደይ ወያናይ ማለት እዩ ግን ኢደ ይሃበን እንታይ ደኣ ገይሩ እታ ብረት ምስ ሓዝዋ ብታ ዝሓርሰላ ዝነበረ ጭጉራፍ እዩ ነቶም ባንዳታት ገጢሙላ ብታ ዝሓርሰላ ዝነበረ ጭጉራፍ ገጢሙ ሳብ መወዳእታ ተኸራኺሉ መወዳእቱ ግን ካብ ዓቕሚ ላዕሊ ስለ ዝነበረ ሒዞሞ እዚ ከም ዝበለ ጅግንነት ብጣዕሚ ካሊእ ብዙሕ ኣብነታት እውን ክመፅእ ክኢሉ ስኢልካ ክመፅእ የጠለን ስኢሉ ብተፈጥሮ ግደይ ጅግና ስለ ዝኾነ ወይ ኣብርሃ ቀይሕ ጅግና ስለ ዝኾነ ወይ ክንደያ ፍሉይ ፍጥረት ስለ ዝኾነ ወይ ቀሺ ገብሩ ፍሉይት ፍጥረት ስለ ዝኾነ ኣሞራ ፍሉይ ስለ ዝኾነ ወዲ ቀፀላ መጉላት ክስዋዕ እንተሎ ዝሃቦ ቃል ፍሉይ ሰብ ስለ ዝኾነ ኣይኮነ እዚ ኩሉ ጅግንነት ዝተሰርሐ እታ ጅግንነት ናይ ህዝቢ ትግራይ ምስ ዕላማ ፅንዓትን ምስ ህዝባውነትን ተኣሳሲራ ዝለዓለ ቦታ ክትሕዝ ዘግብር ኩነታት ተፈጢሩ ስለ ዝነበረ እቲ ዘካየድናዮ ህዝባዊ ቃልሲ ብድምር ክረአ እንተሎ ብጣዕሚ ብዙሓት ጀጋኑ ብዙሓት ሃርበኛታት ዝፈጠረ እዩ በሻሓት ውልቀ ሰባት ኣይኮነስ በሻሓት ጀጋኑ ዝፈጠረ ቃልሲ እዩ ስለዚ እዚ ህዝቢ እዚ እቲ ናይ ተዓዋታይነትን ናይ ዘይተንበርካኸነትን ታሪክ ብዝለዓለ ደረጃ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ኣብቲ ዝነበርናዮ ክፍለ ዘመን ኣብዚ ናይ ሓዚ ክፍለ ዘመን እውን ብተግባር ተገሊፁ እዩ ብተግባር ዋላ ኣብዚ ናይ ሕዚ ፅንተት ንውሰዱ ኣብዚ ናይ ሕዚ ፅንተት እዚ ውድብ እዚ ዝመስረቱ ክቡራት መራሕትና ብፃይ ኣባይ ፀሃየን ኣባይ ስዩም መስፍን ኣባይ ነብሶን ንጅግና ዘርኣያ ስገደም ካልኦት ብዙሓት ነባራትን ሓደሽን ታሪክ ሰሪሖም ተሰዊኦም ሰብ ይመውት እዩ ተፈጢሩ ይሓልፍ እዩ ንዕላማ ኢልካ ምስዋእ ክብሪ ምዃነ ግን ብተግባር ኣርእዮምና እንታይ ኢሉና ብፃይ ስዩም ንህዝቢ ትግራይ ኢልካ 7 ግዜ ምስዋእ እውን ክብሪ እዩ ኢሉና 7 ግዜ ምስዋእ ክብሪ እዩ ነዚ ህዝቢ እዚ ኢልካ ምሕላፍ ክብርን ኩርዓትን እዩ ኢሉ እዩ ቃሉ ብተግባር ተግቢርዋ ትውልዲ ነዛ ቃል እዚኣ ተቐቢሉ ከመይ ከም ዝሰርሐ እውን ኩላህና ርኢናዮ ማለት እዩ ነብሲ ረባይ ነብሶ ኣብ ደርጊ ክድምሰስ እንተሎ ክልተ ዓይኑ ዓዊሩ ኣብ ዓዲሽ ተወጊኡ ክልተ ዓይኑ መስዋእቲ ከፊሉ ኣብ ናይ ኢትዮ ኤርትራ የማናይቲ ኢዱ ተቆሪፁ
ብስኡል ካን ብኖርማል ዝኾነ ተሓሲብካዮ ዓይኑ ዘይርኢ ኢዱ ዝተቆረፀ ሰብ ከምዚ ዝገጠመና ሓደጋ ከጋጥመና እንተሎ ኣብ እየ ዝዕቆብ ኢሉ ናብ ሓደ ገዳሙ ናብ ሓደ ቤተ ክርስቲያኑ ኣብ ሓደ ቦታ ከይዱ ወይ ኣብ ቤተሰቡ ዝዕቀብ ማለት እዩ ግን ጎዩ ከምዘየምልጥ እናፈለጠ ዓይኑ ዘይርኢ ኣካሉ ጎዲሉ እናሃለወ ግን እታ ኩላና ዝረአናያ ክብርቲ መስዋእትነትን ጅግንነትን ከፊሉ እዚ ተኣምራዊ ዝኾነ ጅግንነት ተሰሪሑ ኢልና ኢና ክንወስድ ንኽእል እቲ መንእሰይ እውን እንተኾነ 2-3 መዓልቲ ሰልጢኑ ዝሰርሖ ታሪክ ኩሉ ዝምስክሮን ዝፈልጦን ነገር እዩ ቀደም ንሕና ናይ ሕወሓት ተጋደልቲ ኮይና ክንስልጥን እንተለና 3-4 ወርሒ ኢና ንስልጥን ነርና 3-4 ወርሒ ወታደራዊ ስልጠና ፖለቲካዊ ስልጠና ሰልጢንካ ኢኻ ብቑዕ ተጋዳላይ ኢኻ ወይ ብቑዕ ወታደር ኢኻ ትበሃል ማለት እዩ ሎሚ ግን 3 መዓልቲ ሰልጢኑ ብስሩ እውን እንተይሰልጠነ እንታይ ዓይነት ታሪክ ከም ዝሰርሐ ኩላህና ርኢና ኣለና ማለት እዩ እዚ ሕዚ ስኢሉ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ኣይኮነን መፅኡ እታ ናይ ኣያታቱ ውርሻ እታ ናይ ኣያታቱ ታሪክ ርእይዎ ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ህዝቢ ትግራይ ንመንነቱን ንታሪኹን ንስነ ልቡንኡን ዝትንክፍ ማንም ሓይሊ ኣይቕበልን ከም ዘይቕበል ታሪኹ ምስክር እዩ ከምዚ ቆፉኡ ዝተነኸ ንህቢ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ምናልባት ገለገሊኦም ህዝቢ ትግራይ ቁጥሩ ውሕድ እዩ ገለ እዩ ብሓደ ጫፍ ዝተቐርቀረ እዩ ብዙሕ ትርጉም የብሉን ገለ ኢሎም ብድንቁርና ይሓስቡ ኮኑ ክሓስቡ እንተለዉ እውን እዮም ዝጅምርዎ እቲ ነገራት ማለት እዩ ግን ከምኡ ከም ዘይኮነ ብተግባር ተረኣየ እዩ ከምኡ ከም ዘይኮነ ዓለም ዘስደምም ዓለም ዘንቀጥቅጥ ናይ ኣብ ዓለም ብጣዕሚ ዘስደምም ዝኾነ ታሪክ ዝሰርሐት ውልዲ ኢና ርኢና ማለት እዩ ቅድሙ እውን ነርና ኢና ደርጊ ክድምሰስ እንተሎ ሎሚ እውን ተሳቲፍና ኢና ከም ሃገርና እቲ ታሪክ ብጣዕሚ ብዘደንቕ መንገዲ እዩ እቲ ጅግንነት ብጣዕሚ ዕንቆት ስፍሓት ክህልዎ ብዝኽእል መንገዲ ተፈፂሙ በቃ ምስ ሓፂን ምስ ድሮናት ገጢሙ ንፀላእቲ ጧዕዋዕ ዘበለን ዘሕፈረን ትውልዲ እዩ ህዝቢ ትግራይ ወሊዱን ፈጢሩን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ህዝብና ጅግንነት ናይ ዕላማ ፅንዓትን ብድምር ክሪኦ እንተለና ሰፊሕን ዓሚቑን ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ እውን እናተተንተነ ብፍላይ ድማ እቲ ሕዚ በፂሕናያ ዘለና ናይ 21 ክፍለ ዘበን ነዊግ ምትእቲኻ ብደንቢ ክፀሓፍ ብደንቢ ክስነድ ነቲ ቀፃሊ ትውልዲ እውን ዓብዪ ትምህርቲ ዝኸውን ታሪክ ዝሰርሐ ህዝቢ እዩ ብዚ ኣጋጣሚ እዚ ሓደ ብጣዕሚ መሰረታዊ ከልዕሎ ዝደሊ ነጥብ ኣሎ ሓደ ንኸውዶም ዝሓድሩ ሰባት እንታይ ትብሉ ንሰምዕ ኢና 17 ዓመት ሙሉእ ተጋዲሉ 30 ገለን ዓመት ስልጣን ተፀኒሑ ሕዚ ድማ ኩናት ተፈጢሩ መስዋእቲ ዝኩሉ ተኸፊሉ እንታይ ተረኸበ እንታይ መውፅኢት ተረኸበ ዘይክሳራ እንዲኦም እቲ ዝሓለፈ ጉዕዞ ናይ ወንጀልን ናይ ክራይምን ኔትወርክ ከም ዝነበረ ገይረ ክዛረቡ ንሰምዕ ማለት እዩ ኣብዚኣ ሓንቲ ዝበለፀ ፕሮፌሰር ዋላ ካልኦት እውን ከቐምጥዎ ክእሉ ናይ ፀላእትን ሓንቲ ዘይትቕየር ታሪክ ኣላ ካብ መጀመርያ ብፍላይ ድማ እቶም ናይ ሸዋ ፀላእትና ዘይቕይርዋ ሓንቲ ታሪክ ኣላ መምህር ገረኺዳን ብዙሕ ግዜ ተዛሪቦምላ ኣያና መራሒና ናይ ቀዳማይ ወያነ ወያናይ ብላታ ሃይለማርያም እውን ኣብቲ መፅሓፎም ብደንቢ ዘቐመጥዎ ድሕሪ ደርጊ ምድምሳስ እውን 84 ዓመተ ምህረት ከባቢ ይመስለኒ ዕድል ረኺቦም ምስ ብፃይና መለስ ኣብ ሓደ መድረክ ክዛረቡ እንተለዉ ዘቐመጥዎ ሓደ ዓብዪ ነገር እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ናይ ሸዋ ኩሉ ግዜ እዞም ትግራይ ክትንበርከኽ ዝደልዩ ናይ ሸዋን ናይ ኣዲስ ኣበባን ሰበስልጣናት ዝመፅሉ ብሄር ብዘይገድስ ማለት እዩ ዝመፅሉ ብሄር ብዘይገድስ ዘይቕይርዋ ሓንቲ ነገር እንታይ እያ ተጋሩ ነንባዕሎም ብምብላዕ እዮም ክደኸሙ ዝኽእሉ ኢልካ ተንኮልን ሽጠራን ምስራሕ ማለት እዩ ከምዚ ገረብስ ብሓኽላ ይበሃል ገረብ ክትወድቕ እንድሕር ኮይና ክትጠፍእ እንድሕር ኮይና ነታ ምሳር ኣሲራ ትሕዛ እንታይ እኒሃታ ለዓት እኒሃታ እታ ለዓት ካብ ምንታይ እያ ትፍጠር ካብታ ገረብ ባዕላ እያ ትፍጠር ካብታ ገረብ ባዕላ ተፈጢራስ ነታ ዓባይ ገረብ ክተውድቓ ትፍትን ማለት እዩ እዚኣታ ዋና መሳርሒቶም
بمليلك جزيون زنبرة ولا تقدم زنبرة تاريخ ناين وبيه جزيون زنبرة أب ناين دقيقة استيفانوس جزيون زنبرة تدحيرو عاب زبن هاي السلاسي هون بدرجي هون زنبرة حزد ما بتنري أزلنا أبزح أزلنا هذا خناتهم كوينا خري أنت لنا تجارو ننو على مبائس كأيام مبر بتقال لا ذو سعر زنبر كخوي كون نزبل تونكل حزام كل جزء زئة كموز مزول خطقكم الله يمزدلي قلنا قدم صريح هوني غلي قدم تناي قدم ناي ولدنا تاريخ صريح هوني غلي حزوزي استبلع عماري صرح يكون استبلع عماري ንምንታይ ከምኡ ተበልዐ ቁማሪ ንብሎ ኣለና መቸም ብዚ ዝኣረገ ፅዋይን ናይ ጥንቲ ስልትን ታክቲክን ሰሪሕካስ ነዚ ሕዚ እኒሀ ትውልደን በርኪኽካስ ትግራይስ ኣብ ትሕቲኦም ክትግዛእ ኢልካ ምሕሳብ ዘይኮን ነገር እዩ ገና እቲ ቀደም ኣብቲ ሓራ መሬት ብ17 ዓመት ቃልሲ ክካየድ እንተሎ እቶም ባንዳታት ስያመ ከወሃቦም እንተሎ ህዝብና ነፂርዎ ይሽዑ ባንዳ ንኸውዱ جيجنا نعدو زول مفك شرحس بدنبي تتنتينو تقميتو حزب تجرايس ترفون كسارهم بدنبي يفلتين سلازي زا خمسة أز مسألة تنقل كل جزء كسر حلا يفتوني أم جن تحزبي تا شرحنا يشوا تا شرحنا 4 كيلو بدنبي سلاز فلتة من انت حاسي وخم أجبر كم زلة سلاز فلت يقالسو يمكتو ينبركخو يبرعنو بزح رحقات انتي كده ما يعاخيتهم كترفو يزغورم تحزب بعلو تناي حزب تግራይ جግንነት تناي حزب تግራይ بقعاتن نقحاتن ناي حوحات مريحنتن አባላትን እዚ بጣعم ግልጽ بزخونه መንገድ ዝርድኡን ዝፈልጥዎን ተንኮል ስለ ዝኾነ بقليلو يمكتو እዮም بكل جزء ما كان بتصلاتها زهلو تنقل شرحن زنعاق يكونن توحده زدانا غير زتالل قطر بزي قدس كل يقل ازيو بقمتاتها مسرح بكلاس تعمل لاي اللي زامن طغلالا كن حزب زي بمنغو حوحاتن امنغو حزب تግራይ ዘሎ ናይ ታሪኽን ናይ جግንነትን متأسسر بحقي خمز ናይ ሓደ ሳንቲም ክልተ ገጽ إلنا بدمر كنوصدون خلينا. ناي حزب تجراي تاريخ نقول لنا ناي حوحات تاريخ مالتنا. كافت ناي دحر تاريخ كافت زحلفة ناي 5 عامات قعزة كواتو سيدنا مالتي. ناي حوحات تاريخ انت لا دما تاريخ حوحاتي مريح هو نتهزم بر حزب تجراي صريح هو تاريخ. سلازين تاريخون من النوت نخورو كل جزية أو مسؤول أيوم مستقالة أيوم حزبون انتقنا ما بعينه تستفلي حدش ناي قال سمدرخ أتينا لنا. بعينه تستفلي ناب حدش نايك قال سمدرخ ناقتل لنا زبل امنه لنا انا تصنتت كم زلو خوينو تصلاتنا زتحقن لنا كم زلو خوينو ግን ትግራይ ካብ حزن دحر بب ግዜኡ ዘጋጠሙ ሽርሕታት ካብ ምብዳህ ዝዘለለ ርእሳ ኺኢላ ጠጠው ኢላ እተሓሰወሉ ኩነታት ናብ ምፍጣር እንሰጋገረሉ ኩነታት ንኣተው ለና እቲ ዛጊድ ዘመዝገብናዮ ዓወታትን ዝወነናዮ ክብረታት ድማ نتم بب معرفة زهلو نايك على معرفات سنك خوينو حب خوينو رشة خوينو مورال خوينو أما عدينا نري عبينا قر كم عبي نايك على مسكا قر قرنا نخدر حق زنا مثلني بدمر قرنا نطلع بتاعنا عمي انزر زر زر زغنا بني حادثة وبناي كل تسب عندبت تجينا نحز بتقرأي نمجلس بتاعنا تصبي بخوص لازغل قلنا تحقق جزنا نتدقق جفنا تقال سنا خاب معمعون كبرتاتنا كم محلاون نصم مسرت كلهم كم مقار وصعد ما كالي زحشة من قدس لزيلة تنكركر إلى عند حكينا كل نجر بتستلم من قد ملك حزيز والأمنة لاني يعني له صبوم جايشنا كمتي قدم لكم ناقلصهم وصناهم كابتم كبرتات ناي ودبنا حوحات حزب تجراين أي جزء بهلاينت كاب حقن قنع علمان زبجس تعواتينت ججنت يلون مشترعك أباينتن هزاونتن علامة صناعتن خلوتن زعما مسألو بصفحاتنا تقلصوني حب بروفيسورن بودك بدن مو حزب ما أتوم بودمنا حوحات
زلوا كبرتاتن بهزو تግራይ زلوا كبرتاتن خمي هزو تግራይን ውድብና ሕወሓትን ዓቂቦም እስካብ ሕዝ መፅኡ ዝብል ካሳሁን ኢሉ እውን ሚካኤልን ህይወትን ክትገልጹና ንሓትት ማለት ተጋዳሊት ህይወት አፍቶም አፍቲ ቃልሲ ተጋዳላይ ብርሃነ ከበደ ልዕልዎም እዩ ብርክት ዝበሉ ክብርታት ናይ ተቃልሲ አልዒሉ ኣሎ አፍቲ ቃልሲ እንታይ ነይሩ ፍሊ ዝበሉ መግለጽታት ናይ ተቃልሲ እንታይ ነይሩ እስኪ ንርአዮም ዝተወሰኑ ጉዳያት ነልዕል يغنيلنا زونا سنة سرعة زلوا عنده تحلي زخد بتجبارو نتاع قالت قرابتنا فليز ولا بحريات زلوا تعرف فلي بحرياته توجي سبيم صلاتنا ون زقون لنا حزب تجراي تاب حجز يخونس قدمت حسام تبع على هاي السلاسة جميرهم مسي أو قدامي وياني مسي جان هي تشاريخهم نحزب تقراي زي قوار وجف جافن زي قوار وهلقتن يلن استقاري قوار هلقت قن حزب تقراي تنبركي وخاي فلتني لما تم قدمينا حق يوزي ونياتو قدامي وياني توهيل تسور حزلو دفوقتات نايتري زحالفه انجليز مس هاي الثلاثة شاريخهم زدودو ونتهزو زدودو أو زل عصمتي بعلو مسكري نزي حليفهم كأ قصالا يزهونه قالسي قصيل حزبنا ورما زراربا ورما كايدا عدتات نبعل جزء يكون ندق أن يكون كسكيسن كعبيا خلوا كسكيسن كمهرا خلوا عدتاتنا أمريتن أو سويتن زي ما وسبعي أي سبعي نالا نعتقاز متساعي عدو بدن بيئة نسبعي ندق أخوز كيسات تعبي أبناي عسرايك مهارك اللهو هيستر الله أبناي هاتي هانس زرقه أبطاليان وق نيتك صحيتو عبي تاراس تتصواتاي نيدق أنستيا تقراي أي تتصحفن تاريخ أي فلت أنا يقولت لنا إني تجا صحيتو أبناي إن يسوس طاليان أتيو ديو ني حزب تقراي كيف نعو خمي غير كخبيبك بما يتمن بمقبن كتحزو خمزلك إني تجا صحيتي أنا مهير نسني أنتم مهزتاتهم زينو أفت تاريخ تصحيف الله تايك بالدليل أيه دك أنستيا تقراي حارستس تقراي حزب تقراي كله بعقمه أفتح زحلف تاريخ بزحو قالسي نسأل أي نبركخن نايوت عزمات يخونو نايوشت يخونو تحانانيقو عد حليفو زي حبايو نسوم معنا قرات والله عدتات خم تعنتو استوهله حدا نقر بركله حاسس بحال بدتاتنا بهزبنا بوبتاتنا خننيو بهايمانتنا بون كننيو بفلاي حسوت بودنا دما بسرو اي فلتن مشطر عقاينت تابت حزبنا لحقو زمصايو صباح اب حزبنا سرحنا نحلنا صباح تفردا فردي حدا جبار انتس بمريات انتس بحدار انتس بزخانه نجر كوسيسو انت موطيو ولا حاويهون ولا بؤيهون اندي حركسي سموتيو منحنان اتبايتن استزاراربنا لا تبايت حزي تافت هزو فلفيلو اول بايت خوينو خفرد تدالو زليو سيبليو نحنا استقادلتينا دنقي حابيرنا استزاربنا يا زرا حابيرنا زرقنا يا تصحفتنا يتخسي تا مشطر بعلم اوشط معقوم خيزوم مخسافتا اغرقون قريبنا فرد نهب مشطر تبحال ايتوصن ايتباخن هذا فلي نحزب تقراي ملاله نيرك 17 عامت قالسنا تقدمي اس بتاريخ كان نمهار لنا اب تغبار كنوري ازنورنا مشطر تبحال نجر حوايو سيتيا حفتيا قاليا تبدليا كمزي اغبر توهيلا مشطر زبحال نجر وصخا محاب اي نبران بطعمي اصيافي بهيمانتنا اصيافي بحزبنا دمانه عريو يخننا ودنا خعريات خننا سلازي نحنا افت حزب اتينا هنسرح خلنا ولا تافت مجمع هتحزنا زخونه نجر
ኩናት ክትገብር እንተኮይንካ ክሳብታ ኩናት ኣትኻ ተሰሪዕካ ናብዚ ኣይና ናኣቱ ተባሂላ ክሳብ ትንገረካ ምንም ምሽጥር ትበሃል ነገር ኣይትወፅን ሓደ መላለየ ናይ ትውድብ እዩ ኣይትወፅን ላዕለዎት መራሕቲ ይኹኑ ታሕተዎት መራሕቲ ይኹኑ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ምሽጥር ዓቂብና ንኸድ ዝነበርና ፀላእ ከዓኒ ብምሽጥርና ብደንብ እዩ ዝፈልጥ ንሕና ታብ መጀመርያ ጀሚርና ምስ ኢዱ ክንዋጋእ ከለና ምስ ኢህአፓ ክንዋጋእ ከለና ምስ ደርጊ ክንዋጋእ ከለና ህዝብና ባዕሉ ኣዕጢቁና ዘሎ ንዕኡ ዝጠቕሞ ነገር ህዝብና ክቃለስ ንሕና ክንቃለስ ከለና ንሕና ክንወፅእ ከለና ንሕና ዓጢቕና ክንወፅእ ኢና ግን ኩለት ህዝቢ እዩ ምሳና ዓጢቑ ወፅዩ ንሱ ብደገን ንሕና ብደገ ስለዚ ዝኾነ ፀላእ ክመፅእ ከሎ ናይ ፀላእ ምሽጥር ዘየርብሖ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ከምዚኣ ከምዚኣ ግበሩ ኢሉ ዝመኽረና መንገዲ ዘርእየና ሓበሬታ ዘርእየና ህዝብና እዩ ነይሩ ንሕና ከዓ ናይ ህዝብና ንኣብነት ህዝብና ሓደ ዘረባት ዝሰምዖ ዘለኹ ሕወሓት ኣይተዳመፅን እህላ ኣይትሰምዕን ምክንያቱ እህላ እንተሰሚዓ ታዝሓዝዋ ዝምንጠሉ እዩ ዝመስሎም ዝብል ነገር ኣሎ እዚ ናይ ዕዱጋት ባንዳታት ዘረባ እምበር ሕወሓት እባ ተዳምፅ ናይ ህዝቢ ሽግር ተዳምፅ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሽግር ተዳምፅ ናይ መናእሰይ ሽግር ተዳምፅ ኣዳሚፃ ኣብ ከባቢኡ ህዝቢ ትምህርቲ ክረክብ ሕክምና ክረክብ ኣዳሚፁ ህዝቢ ፍትሒ ሽዋ ኸይዱ ዝኸስስ ዝነበረ ሽዋ ኸይዳ ትኸስስ ዝነበረት ኣብ ድሕር ገዝኣ ዳኒ ክትፍረደላ ፀገማ ኣብ ድሕር ገዝኣ ክስምዐላ እዚ ኩሉ ኣዳሚፅባ ህዝቢ ትግራይ 17 ዓመት ክንቃለስ ከለና ነዚ ባይታ ዝፈጠረ ሕወሓት እዩ ምስ መን ምስ ህዝቢ ስቁኢሉ ዝመፀ ነገር ኣይኮነን ኣይተዳምፅን ዝበሃል ነገር ታብ ሓቂ ዝረሓቐ ዘረባታት ዝዝረብ እዩ ምክንያቱ ስለ ዘዳመፀት እያ እቲ ኩሉ ትካላት ተፈጢሩ ዘሎ እዚ ኩሉ ሽግራት ተፈጢሩ እዚ ኩሉ ፀገማት ተሓሊፉ ሽግራት ተሓሊፉ ዘሎ ካብኡ እቲ ህዝቢ ዝኾነ ይኹን ነገር ንሕና መጀመርታ ክንጅምር ከለና ቃልሲ ክንደይ ከም ዝነበርና ኩልና ተማሂርና ኢና ትፈልጥዎም ንሕና ከዓ ብኣካል ትፈልጡ ኢና ውሕዳት ኢና ግን ህዝብና ሸፊንና ኢና ንኸድ ነርና ዕንጨይቲ ፀሪብና ብርየን ኣምሲልና ጨርቂ ሸፊንና ክንከድ ከለና ህዝብና ባዕሉ እንታይ ይብል ብርየን ሒዞም በዚኣ ሓሊፎም ህዝብና ኣይዕጥቅና እዚ ከዓ ካብ ምንታይ ይመፅእ ንሕና ደቂ ህዝቢ ኢና ህዝብና እውን ናይና እዩ ህዝብና ዕላማ ስለ ዝኣመነሉ እዩ ኢህአፓ በዚኣ ክትሓልፍ ከላ ሕወሓት በዚኣ ክትሓልፍ ከላ ንኢህአፓ ዝብዎ ናይ ኢህአፓ ዕላማን ናይ ሕወሓት ዕላማን ደው ኢልና ክነምህር ከለና እውን ህዝበን ተርቲሩ ትዘዋፅኦ ነገራት እዩ ዝሓቁፍ ንኣብነት ንውሰድ ምብራቕ ኣብ ምብራቕ ነይራ ኢህአፓ ምብራቕ ሕወሓት እውን ነይራኡ ንሕና ኣብ ህዝቢ ቀሪብና ነምህር ኢህአፓ እውን የምህሩ ንሕና እውን ነምህር ኢህአፓ እውን ውድብ እያ ንሕና እውን ውድብ ኢና ዕላማና ጨጪፍና ነምህር ንህዝቢ ኢና ተቃሊስና ታይ ስለ ዝኾና ተቃላሳይ ዝነበረ 67 68 69 ዝወፅ ዝነበረ ሰብላይ 69 እኮ ኩሉ እኮ ምሁር በዓል ናብራ ወለዱ ሃፋትም ዘምሃርዎ ሽግር ዘይረአየ ኣብ ገዝኡ እኮ ይወፅዩ ናይ ውልቀይ ሽግር ግን ናይ ውልቀይ ሙቸት ግን ንህዝቢ ትግራይ ሙቸት ኣይኮነን ኢሎም እዮም ገዲፎም ወፅዮም እምበር ፀጊምዎም ኣይኮነን ወፅዮም ንሳቶም ናይ ህዝቢ ትግራይ ሽግር ግን ታይ ነይሩ ትምህርቲ ይመሃርን ነይሩ ኣብ ድሕር ገዝኡ ይዳነን ነይሩ ኣብ ድሕር ገዝኡ ይሕከምን ነይሩ ኣብ ድሕር ገዝኡ ማይ ይረክብን ነይሩ መንበሪቱ ትኸውን መሬት እውን ኣይነበረተን እዚ ኩሉ መሪርዎም ትዕላማ ናይ ኢህአፓ እንታይ እዩ ትዕላማ ናይ ሕወሓት እንታይ እዩ ኢሉ ባዕሉ ፈልዩ ንኢህአፓ ነፂጉዋ ኣና ንሕወሓት ሓቂፉዋ ደው ኢልና ክነምህር ከለና እውን እዚ ግልፅ ጌርና ክነምህር ከለና እውን ብቀጥታ ህዝቢ ነታና ንስኹም መምህር ኢልና ንሶም ምሃሩ ንሕና እውን ነትናቶም ዝነበረ ሓሶትን
حق زيول النجار قال عنا هزوخ نقربوا خلنا هزو ما جرشتا قديفون فارسي خيد كم زي ولا أمراق تاريخ يسرح نيرو هل أي أحدثات كبر أخلوها أدتات أب حدا جزا مجبنا أحدثات أكيبان ينصلح نمنتاي صلاة خي سمعي مسألة أتي خاب جزا حيلتات مس عرفة تاب هزو سلدتك أم سنك سلزينارا سنكنا حزبنا سلزينارا زبل عمقوي هاونا الكشاو أي وجه بهزبنا أي وجه أنا عليه أسفة صويا نيريه تنزل رادك أنشتي محاورات نيرانيان زين محاورات زياتن ننبع على أنت مخيرا أو حدا جزاء تأكيدا كوفي بلا توديبن سبعة توديبن يأمتها بدحرية تخفلز وخيرن حنت حشوخ انتهيلوا نساتن أواتين كلمة صومن تزبل عن جار أو حدا جزاء يصلحه تاتمت زلا حيلي تاتمت زلا كربيت قتلو قلعخن قليخن كده مصاياته حيلي نجار قلعونكو إذا يحسوا قلعونكو إيو زقالت هصان قلعونكو إيو حوات زبل قتلو مريح نفتات دله جزاءته أبقى أكيبن تصاوي شلو خيلا أبلع ناستين زروايا بالله دبصيا بالله وصين خدا خلو حيلتات كرابيت طرح يرئي سب يرئي صلاي يها بانت مزيا ግን كومز زول عدل ايتركبن كومز زول بايتا يبلا نمنتي كومز تغيرو نحوحات علامه قونع سلازنبر حقنيا سلازنبر ناي حزبي شجر ادامي صاف تحت سلازنبرتي فتح زبها لبتاسيان مسزبنا خفيلنا انا فتح ديرنا شو قط اي نهار زخانه ياخذ ناي مريت باسن تموصيو بقى مستوم ناي بايتو ترادارينا تزرارينا زل حق قاقفنا رينا مستخفل حزبي نا حزب تصوعنا حزب اكيبنا كف الحزبي اتا صحف تقريبا حتن مرسنتو هيبا تا تبغيسات حقي زي ايايلت حزب رئيت يقمط تخفل حزب دما نزي اطقاليلو يخيد تام جمرتو غن حزب واخيد سلازل حوحات كم زل فلي تاريخ الله محورات كم زي عينت دق انستي تግራይ كم زي عينت فلي تاريخ الصراحه ስለዚህ أبي 17 ዓመት ቃልሲ ዝነበረ ውዕዞ ምስ ኢዱ ግን ክንዋጋእ ከለና ፊት ንፊት ምስ ህዝብና ኮይና ብሕብብ ኣይኮነን ወይ ከኣኔ ሕወሓት ሓሳዊት ተትኸውን ሕወሓት ዘይተዳምጥ ተትኸውን ናይ ገባር ፀገማ ዘይተርኢ ተትኸውን ነይራ ብረት ናይ ኢዱ ይበዝሕ ሰራዊት ናይ ኢዱ ይበዝሕ ግን بقطتا يدن نحنا قريبنا تخاتعنا نرتعو علامانا نو حزب نقرب حزب بعلو او انكلا تعلامه فوليو تواصو حزي يخيد كاوزي تبغيتو بعلم كا نافت شجر كاتونا يقددو نابدت توسينا حوحات ويكا حزب تግራይ ايعمصن يلم انتو زنبصت هو يعمصن يها بانترينا بعلى أوج خفيتاتلنا إدن طريقهم أرانا في طريقهم بعلى بيوم كينات كفيتهم لنا نحنا نوصل له وبيس كينا قلنا يتواجعنا نحنا نبعلم كينا قلنا أي عمتنا كعمتنا خموت خلوه كوجنا خموت خلوه عدنا صدرنا نكتفلنا خموت خلوه جن هاي نجبر نكالا خل سينا راح نشوف أي نشوف نكالا خل نواجع نحنا خنواجع خلنا دقينا حزبي حجزنا قالوا اسمك حجزنا قالوا أن عدتات رماني شقوين تخينن عدك حزن يواقع كان بعلى الدبلاينش زبلا أو عدنا وريت عدك حزن يواقع أنا نمسيدو كم ندهب زبلا سنك حزن نعاون نزيد أصلا زال لكم بر عدتات سنك حزن ما حزن أيهم زمدكي بزي الله بزي أخيدهم بزي أخيدهم ناولا زمر حنا زنورا نيدو كنود قازغرانا إن نساتني ندي صحي تشرار إن أمينا شقوية تقينا هزو ودي بن زمهرا زنورا سلازي تهزبي قولي إيش شقوياناي قولي إيش شقوياناي تقينا قولي إيش شقوياناي كوينو قولي دماني
ካድረታት ኮይኖም ኳደራታት ዝበሃል ነይሩ ተኸፋፊሉ ኣብቲ ቃልሲ ኢዱ እትዩ 17 ዓመት ክንቃለስ ከለና ህዝብና ባዕሉ እዩ ተዓወት ኣምፅኡ ሕወሓት ክበሃል ከሎ ሕወሓት ናይ ህዝብ እምበር ሕወሓት ወይ ትጎቦ ወይ ትቆም ኣይኮነን ምስ ደርጊ ክንዋጋእ ከለና ግን ከማያ ኣብ ፈረስ ማይ ውግእ ክንውዕል ከለና ኣቦን ወድና ተዋግኡ ዝወዓሉ ነይራ ኣብ ሕወሓት ተቦ ኣብ ሕወሓት ወዱ ኣብ ደርጊ ድማ ተቦ ንምንታይ ተሓቀኛ ዓላማ ኣይና ኣይን ምስ ናይ ደርጊ ሞምዩ ናይ ሕወሓት ዕላማ ናይ ህዝቢ ዕላማ ምዃኑ ስለ ዝኣመነ ነቲ ዓላማ ንሳ ደጊፉ ተዋጊኦም ምስ ኣቦኻ ምውጋእ ማለት እንድሕት ዕላማ ሓቂ ዘይብሉ ኮይኑ ኣቦኻ ኢኻ ክትድግፍ ዘለካ ኣቦኻ ኢኻ ክትሕዝ ምስ ኣቦኻ ኢኻ ክትስለፍ ዘለካ ግን ኣብዚ ሓቀኛ ዓላማ ተተሰሊፉ ድማ ኣቦ ኢልካ ይትፀድፍን እነ ኢልካ ይትፀድፍን ታኡ ከምቲ ዓንተ ዝተባሃለ 97 ህዝብና ናብ ስደት ክኸድ ከሎ ባንዳታት ተጋሩ እንካብ እንትጮ ይዝክር ሓደ ናይ ደርጊ ዝነበረ ባንዳ ነታ ናይ ኣብ ትጮ ዝነበሩ ናይ ምልሻ ገዛውቲ ሞፅዩ ኣቃፂልዎን ኩለን ከይዱ ኣቃፂልዎን ከይዱ ናይ ደርጊ ባንዳ ማለት እዩ ባንዳ ኸ ትግራዋይ ባንዳ وحي كوي كونن باندا تقراوي باندا كحزي كونن كدع تقراوي كحزي كونن تجمير حساوي باندا جن حزو قديدو أبز حالة فزنا رقالسي حساوي باندا بحب أمبر بقول صخام دين كاب سؤالو ما يجي ولا حساز كحسو مش ترك واتسجن زي لمي أيرينا ومفت سرح بعل خانير كايو ومفت سرح بعل خات سرح نيركا تقلبي كان مع الخنوس خامن كاسيو الحوحات موراد يكون حزب تقراي نابر أصاب جملة صمو خانو أيردوه لذلك نروح لنا تاريخ حوحات تام مجمر هات حزنا أما تأطوط علامة كنقمت كلنا عدتاتنا أبوتاتنا حزبنا تابهلو جميرو أكايدو أخلو أرم مستوعلي ناتون زي ناتون زفلت أدامو يتزخيد كأسي لستوعلكم كيدو يلوز مكر ود سب كأرقي خيل كحلف يخيل علامة قنا يأرق يهو تابك أدامي وياني هاي لسلاح جميرو هزب تقراي ناس أنتين نتقال سموتيو زا ناس أنت بحالي أرقت ناس أنتي أرقتن خدياتو ناس أنتي نمعرنتي كقالة سلني له هزب تقراي تلعيلو زيا بمن نقر علامة يأرق سبقن كأرقي خيل وزحات حليفهم تاريخ قن صريحهم كنت تاريخ مترافقن بتعمين وردتي سيزيتي زنار علامانا حقني علامة قون علامة مش تراو علامة صلاتنا خنا طفقون مش طرنا دينا وص كنكر كلنا تام مسرع وصينا مسرع تاري لنا كنكر كلنا ول ملاخت حلف كله بخد بمشطر زحلفه عقينا اينا نخنيرنا شونغون نيرو تاوزي توجسنا لي اخيدنا احد قشت وي حد طاويا خنحضر كلنا ليتي ننبعلنا خينو واقع منتان درار لي تزبحال نيرو وص ننبعلنا صلات يوم منغنا كينو واقع منتان تاينبل نامنت ود خبده ايوه ود خبده تتسويو لا ود خبده شو نتاغانتا بملا ود خبده زبحال شو خدي وها وحيتا غانتا ود خبده ناتان ديو افتو وشت زلو اوالان ديو تسوق مخان تفلط انديا حزي دراليتنا لما انتي ود خبده تباهيلا تنكر كلنا حي برت واردي حلينا وتحدث السيء موسي خيرنا خلا منيخا خنول كلنا انا يود خبده تيلني ناتي مخان فليط الله مالتي مشطرنا ون كم ذكرنا انا كم ذكرنا انا اقول مشطرنا نحس سؤالك تعيشوا ما يكونن
ናይና ዕላማ ናይና ካይዳ ሃብ ሓለዋና ታብ ለይቲ ናይ ለይቲ ዝነበረ ካይዳና ታብ ሳት ለይትና ኩሉ ተሒዝና ክንርኢ ከለና ናይና ብምሽጥርና ገባር ጉን ይፈልጥ ገባር ጉን ታፍቲ ናይና ምንቅስቃስ ይመሃር ንሕና ጉን ታፍቲ ናይ ገባር ምሽጥር ታፍቲ ናይ ገባር ካይዳ ገባር ጉን ሓደ ነገር እንተርእያ መንገዲ እዚኣ ኣርምዋ እዚኣ ኣስተኻኽልዋ እዚኣ ከምዚኣ እያ ክትኸይደኩም እዚኣ ኢዱን ተሰሚዓታ ክትወድቐኩም እያ እዚኣ ሃባን ተሰሚዓታ ክትወድቐኩም እያ እዚኣ ከምዚኣ ዝበለት ነገር እንተሰሚዑ ደርጌ ከውድቐኩም እዩ ኢሉ ትገባር ጉን ኣብ ናይ ህዝቢ ኣኼባ ክንገብር ከለና ኣብ ናይ ባይታ ኣኼባ ክንገብር ከለና ወይ ኣብ ጋንታታት ኣብ ከባቢ ዓሪፈን ህዝቢ ክነምህር ከለና ወይ ኣብ ቤተክርስትያን ህዝቢ ተኣኪቡ ክነምህር ከለና ከምኣ ገይሩ ይመኽረና ህዝብና ዝመኽረና ዘሎ መኽሪ ድማ ሒዝና ኣዳሚፅና ዕላማና ሒዝና ንጓዓዝ ነርና ስለዚ 17 ዓመት ክንቃለስ ከለና ሳልሕቆ ህዝብና እዩ ሳላት ዝነበረ ናይ መጀመርታ ቁኑዕ ሓቀኛ ወያናይ ምሁር ጉን ነቲ ዕላማ ስጢሙ ሒዙ ንምንታይ ንቃለስ ከም ዘለና ኣነፂሩ መንገዲ ስለ ዘርአየና ንሕና እውን ነዚ ዕላማ እዚ ሒዝና ተዓዊትና 17 ዓመት ከዓ ተዓዊትና ብድሕሪ ኢኸ ታየም ምፅኦም ዝበሃል ነገር ህስስነት እዩ ዝረገፀ መሬት ይርአ ዝረገፀት መሬት ትርአ እንታየም ምፅኦም ንዝብል ነገር ዘይትፈልጦ ዲሞክራሲ ምፂና ዘይትፈልጦ ሕገ መንግስቲ መስሪትና ኣየናይ ሕገ መንግስቲ ደነይርዎም እዩ ሕገ መንግስቲ መስሪትና እንታይ ዝብል ናይ ብሄር ብሄረሰባት መሰላት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማዕርነት ናይ ሓረስታይ መሰል ናይ መንእሰይ ክረኽቦ ዝኽእል ረብሓ ዝሓቐፈ ሕገ መንግስቲ ተውፂና ሕገ መንግስቲ ሒዝና ድማኒ ዝነበረ ግዜ ኣብ ስልጣን ፀኒሕና ካ ዘይፈልጦ ልምዓት ፈጢርና ህዝቢ ትግራይ መሬት ተመቂሉ بمعار مريت تمقيلو بمعار مريت رخيبو بمعار حريسو بليعو بمعار حريسو عارفو أفكير حليفو أكوابي دا تدانيو أكوابي تمهيرو أكوابي تحكمو تاودي زال نجار ما نحز خد صبورة ماني خانت والقا كل أي يبهال نجار ስለዚህ ቲ ዝነበረ ስርዓት ዝሓለፍናዮ ስርዓት ተቃሊስና ዝመስረትናዮ እቲ ዝተፈጥረ ባይታባ ኣይሓድና ትምሓድ ግን ኣመል ገይሮም እዮም ትምሕሳው ግን ኣመል ገይሮም እዮም ንሕና ንሓቂና ንቃለስ ህዝቢ ትግራይ ንሓቂ እዩ ዝቃለስ ጸላእቱን ኩሉ ሻዕ ብርጅዋ መሳፍንቲ ሸዋውያን ኣምሓሩ ሸዋውያን ተጋሩ ታብ ቀደሞም ጀሚሮም ታብ ሓሰት እዮም ዝጥቀሙ ካብ ሓሰት እዮም ዝጥቀሙ ህዝቢ ትግራይ ተቃላሳይ ሕወሓትን ግን ታብ ሓቂ ኢና ንጥቀም ናይ ነዊሕን ሓፂርን ዕላማና ታብ ሓቂ ንጥቀም ምስ ህዝብና ኮይና ምስ ሃይማኖትና ኮይና ፀኒዕና ደቅና እውን ነዚ ሓቂ እዚ ኣምሂርና ኣረዲእና ኣትሒዝና ክንሓልፍ ኣለና تنحزني هذا ما تزرله فقعقع زبالة زرواتات قريبنا استخاخلنا أزي أيناتكمن إلنا ندقنا أزي يتحقي إلنا تحزنا كان حل فرلنا هذا بالأمنات زلنا